and we have come up with a decision that we will transition from search and rescue to search and retrieval operations after 15 days of sustained efforts. Sa maong pahayag ni Coast Guard District Southeastern Mindanao Commander Commodore Philip Soria, opisyal na nga gitapos sa mga otoridad ang search and rescue operation alang sa siyam mga missing nga sakay sa MBCA Amihara. Among pahayag gibutyag atol sa usa ka press conference adlaw nga Martes dinhi sa Davao City. Di gibutyag sa masakop sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 11 nga gibalhin na ngadto sa search and retrieval operation human sa kapinduha ka semana nga search and rescue operation. Araw na to si LC-296 nandun sa area ng Makima or Maitom, Kiamba and Maasim para sa tuloy-tuloy na SRR operations. From day one, we are a support, and until today, sir, we are still supporting the said operation. Still committed to conduct the psychological first aid and the mental psychosocial sa ating mga families. Gipasabot usab karon sa mga pamilya sa mga biktima nga posibleng wala na nakaplagang survivor sa nahitabo nga pagkaunlod sa maong motor bangka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.